आमर एवं जो शिक्षा व्यवस्था चली से आम 5 पंचम श्रेणी जाए तापर +5 10th जाए +2 +3 5 + 5 +2 +3 ये व्यवस्था आम ग्रेजुएशन शेष करुचे किंतु एने भी कहूँ जे 5 + 3 अर्थात पंचम श्रेणी पर अष्टम श्रेणी आउ गोटे एग्जाम हो 8 पर से कहूँ +3 11 पर्यंत तापर +4 अर्थात ग्रेजुएशन आमर 3 वर्ष पढ़ुचे +2 2 वर्ष पढ़ुचे से +2 टाक डिवाइड करुच्ची गोटे 10th भितर मिसेकी 11th करुच्ची गोटे वर्ष को लेकिन ग्रेजुएशन सहित मिसाऊँगी ये कहवा कथा हूँ आम 10th पर्यंत सबू पाठ पढ़ुचे साइंस पढ़ुचे आर्ट्स पढ़ुचे सब पाठ पढ़ुचे कि +2 को गला बेलू आर्ट्स साइंस कमर्स भितर डिवाइड हो जाऊँगी एनईपी पॉलिसी उद्देश्य हूँ +2 टाक डिवाइड करके गोटे वर्ष 10th सहित मिसाइब अर्थात समस्ते सबू पाठ पढ़े ग्रेजुएशन टाक 4 वर्ष करेंगे हायर एजुकेशन 4 वर्ष हम या द्वारा आम उपकार कौन पाई। Thank you for this question. So, what I think is behind this idea is to increase a more general and interdisciplinary education. So you are allowing the student to go up till class 11th without yet focusing whether he is going to study science or commerce or arts. He has one more year of a more broad-based education. He or she can choose music, can choose archaeology, can choose marine biology. There are infinite things, can choose AI or data science or machine learning. Anything is possible up till class 11th, and then focus your mind that one wants to, आप क्या करना चाहते हैं आगे, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या आप आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या मीडिया में जाना चाहते हैं, जैसे हमारे संग्राम जी हैं, तो आप बच्चे को ज़्यादा चॉइस दे रहे हैं एक और साल कुछ और ब्रॉड बेस्ड सोचने के लिए। ये आई थिंक ये बेसिक उद्देश्य है टू मेक द स्टडी 11+4। एक और बात है, इंटरनेशनली इफ यू सी all universities in the world have a 4-year BS degree. They have a 4-year BS degree. So India will become, भारत समान हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स प्रोग्राम कहीं पे भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं, भारत में कर सकते हैं, या विदेश में भी कर सकते हैं, जहाँ पे 4 साल के बाद मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल का होता है, या आप PhD कर सकते हैं आप 4 साल। हमारे देश में पहले 3 years BS होता था, फिर 2 years MS, फिर आप PhD कर सकते हैं। पर विदेश में 4 year का BS के बाद आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। अब भारत में भी ये लागू हो जाएगा कि 4 साल के बाद आप डायरेक्टली PhD। ओके, श्रुति सेनापति, आपण NCERT सहित बहुत वर्ष धरिकी जड़ित होकर अच्छा जातीय शिक्षा नीति प्रस्तुत करिबारे आपनकर गोटे भूमिका थिला, परामर्श आपण देइथिले। मो प्रश्न आपनकु जे NCERT बुक जातीय स्तर में इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढ़ुवा पिलामानक पय प्रस्तुत करा जाउछि, किंतु रीजनल लेवल ले जो माने पाठ पढ़ुचंती सरकारी शिक्षा को ग्रहण करुचंती, ओडिसार गोटे चित्र आपण नै परिबे, पाखापाखि 50,000 पिला इंग्लिश मीडियम पाठ पढ़ी परीक्षा दियंती 10th परीक्षा, आ पाखापाखि 6 लाख पिला ओडिया मीडियम रे 10th परीक्षा दियंती ओडिसा रे। तेणु जेतबेले रीजनल लैंग्वेज रे वैषयिक शिक्षा टेक्निकल शिक्षा कथा आपण माने विचार करुचंती, सेतबेले एमिति असुविधा आसीबो कि फ्यूचर रे इंजीनियरिंग जड़े ओडिया रे पाठ पढ़ी, इंजीनियरिंग जड़े तमिल रे बा तेलुगु रे पाठ पढ़ी, सेमाने जेतेबेले जाइकी गोटे जगह काम करेंगे गोटे कंपानी रे, सेठी सेमानको प्रतिबंधक आसीबो कि भाषा रे गोटे भाषा रे इंग्लिश रे पाठ पढ़ी कम्युनिकेशन करबा, आउ जड़े तेलुगु रे तमिल रे पाठ पढ़ीथिबो, मलयालम रे पाठ पढ़ीथिबो, बंगाली रे पाठ पढ़ीथिबो, ओडिया रे पाठ पढ़ीथिबो, इंजीनियरिंग पाठ पढ़ीथिबो, गोटे जगह जाई गोटे कंपानी रे काम करेंगे, सेठी किछि वृत्तिगत असुविधा सेमानको हबो कि? धन्यवाद। जातीय शिक्षा नीति रे आमर मल्टीलिंगुअलिज्म कथा बहुत बार कह जाउछि, कहीं आमर रीजनल लैंग्वेज बा इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने कथा कह जाउछि। सेतिपई आमे बर्तमान आमर जते वैषयिक शिक्षा अच्छे सेटाकू मध्य आमे आमर भारतीय भाषा रे ताकू दबा पई चाहूछे, किंतु आपको गोटे कथा मन रखा पड़ो, आमर भाषा हूँ गोटे माध्यम,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଦରକାର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ କେବଳ ଆମେ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିପାରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ରହିବ ଭାଷା ସହିତ ଆମର ଫୋକସ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି କରିକୁଲମ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ହେବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ହେବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉଟକମ୍ ବେସ୍ଡ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜଟାକୁ ଆମେ ମେଜର କରୁନେ ଆମେ ପିଲା ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକିରି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମେଜର କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିଛୁ 17ରୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 24ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ସର୍ଭେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସ୍କିଲ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ସର୍ଭେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସତ କାହିଁକି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ନିୟ କହନ୍ତି ବେସ୍ କହନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବନେଇବେ କେମିତି କଥା ଆସୁଛି ଯଦି ପୋତାଟି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣ 5 ମହଲାର ବିଲ୍ଡିଂଟେ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଏଜୁକେସନରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ କଥା ଗୋଟେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 5+3+3+4 ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି 3 ବର୍ଷର ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲାସ୍ 1-2 ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିବେ କେବଳ ଆମେ ଲିଟରେସି ନ୍ୟୁମେରିସି କଥା କହୁନେ ଆମର FLN ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଓକେ